Jojuan bata krina moria si kelengit Tuhan. Sekabas paksa enda kita bahan PA alu PA online. Mari si benakan PA anta enda alu ribe kita banyak petoton toto kita. Bujur Bapai surga ibas kam nemani kami mentasi wari-wari kegeluhan kami. Tergecap men kami penemani Tuhan. Maka kami megegeh dengan ngasup dalani kegeluhan enda. Bapai surga, ibas kesempatan enda kami rebahan PA secara online. Tuhan kalah si masu-masu kami kerina, gelah baji kami tetap berpengangkan karena kata Tuhan si ibagikan kami bas paksa enda Tuhan. Kesandu si badian demi pusuh kami. Kesandu si badian demi ruangan-ruangan dengan kami ban PA enda. Cina kesandu si badian berikan pengertian pengangkan men kami karena kata Tuhan. Pasu-pasu serayan duglah ngasup penurikan kata doa payu bagi singen na atendu. Terpuji kam Bapa, ibas Yesus Kristus kami ertoto kukam. Amin. Moria si kelengit Tuhan, si cari bahan pe anta, ibas Minggu tanggal 4 10 Juli 2020 sada. Emo sada Timotius 4 ayat 15 10:6. Yogekan kami kata di bata enda membantah. Sada Timotius 4 ayat 10:5 10:6. Dalankanlah si enda krina alu tutus, gelah krina kalak ngidah kemajundu. Jagalah dirindu raskai si iajar kendu, tetaplah dalankan si enda, sebab ibas kam dahi kendahin iselamat kendu me dirindu, bagai pekalak si deban si megiken kam. Terjengcenda kata di bata si jadi pengogenta ibas PA bas paksa enda. Moria si kelengi Tuhan si jadi temantai mekap perdiatekan pengajaran du. Ngerana kita karena pengajaran la lepas ngerana karena pengajar. Pengajar banci guru, banci orang tua. Ada katakan pengajar. Janah guru yang pertama mengkena anak-anak mekap orang tua. Sebab tantang na anak lahir orang tua namis teman nasi ngajar-ngajari iya. Ngana pebelin-belin anak endape ngajari sangerana, ngajari erdalan, ngajari sikap geluh setiap wari orang tua. Maka pengajar pertama adalah orang tua nandani anak-anaknya. Ibas teks endape sidah maka pengajar pertama pengajar mekap Paulus men anak rohanina Timotius. Jadi Paulus menjadi orang tua, jadi bapa rohani men Timotius. Selaku bapa, selaku pengajar, iperdiatekan Paulus ke perkembangan kegeluhan Timotius termasuk perkembangan kini terkenal. APK ada ibas teks enda, Timotius muda dengar, nggo indesken menbana sada tanggung jawab guna ngelai di tengah-tengah perpulungan Efesus. Jadi Paulus laboi pelepasna bagai-bagai saja Timotius dahi kendahin pelayanan lalat ibre kena pengajaran, motivasi, pengajuk, dukungan semangat men Timotius. Jadi pengajaran-pengajaran si ibreken Paulus mekap karena uga Timotius megegeh, megenggeng, terus kendahin singena ate di bata. Pengajaran Paulus banci sidah opelenga ayat 10:5 sejadi teks ta endandai. Nina men Timotius ibas kam muda dengar, tupung kam muda, kam ibas tengah-tengah perpulungan, lit harus si idalan kendu. Mekap si pertama nina Timotius ulah kalak mapas menbandu sanga kamu muda dengar. Mapas anggap enteng, janganlah orang anggap enteng menbandu. Jangan orang sepele bagi kira-kira. Ulah sepelekan kalak ketika kamu muda ibas perpulungan di Efesus. Ulah isepelekan kalak. Tapi nina Paulus, kam jadi usihen. Kam jadi usihen. Di tengah-tengah perpulungan di tengah-tengah masyarakat kota Efesus. Bas kai usihen, bas ngerana, bas perbahanan, bas
kini teken bas keleng ate. Kam jadi usihen. Bas kini ngudandu dalankanlah pengeranan du si sopan. Kini teken du si paguh. Keleng atendu men kalak si deban teridah. Terkejap. Kalak si deban gejapkan keleng ate di bata arah kam. Eda pengajaran Paulus kalman Timotius gelahna amin pe ia muda, ia mahaga. Amin pe ia muda berwibawa sebab kata-katana tetap mereka semehuli. Mereka motivasi. Si peduakan, si katakan Paulus men Timotius, pakaikanlah paksa silit guna ngoge pustaka si badia. Pengajaran skala bapa men anakna emekap ngoge pustaka si badia. Tetap kesempatan si ibrekan di bata. Engkai maka perlu ke ioge pustaka sebab ijeme undang-undang di bata. Si perlu ilakokan. Pustaka si badia si ngajar-ngajari Pak Timotius. Metah mahuli, ras sila mahuli. Bagepe arah pustaka si badia banci ya mod kesimpulan, mod keputusan si mahuli mendalankan. Jadi pustaka si badia ada sumber pengajaran yang benar. Pustaka si badia kata di bata si jadi ikutan. Jadi amin pemuda adilit bas ia kata di bata, tentu kata di bata ngarak-ngarak sa. Lah salah ia ibas muat keputusan. Sikap kegeluhan adir dalam bas pustaka si badia. Si petelukan pengajaran Paulus olah sia-siakan pemere di bata man bandu. Si enggo ibrekan di bata man bandu gegeh kengasupen ngelai. Kepentaran bagepe kesempatan ringan bas perpulungan Efesus. Ulah sia-siakan sebab banci saja larang kesempatan 2 kali. Tupung Tuhan berikan kesempatan kam tading i Efesus ngelai perpulungan Efesus ulah sia-siakan Pergunakan waktu yang ada untuk melayani. Nurikan karena kata di bata. Nuriangi perpulungan. Gelah terna kini terkena siapa isi men persembahan. Isi si mendikutenkan. Jadi pakai kesempatan silit. Nina Paulus man Timotius. Jadi tuhu-tuhu kali harapkan maka Timotius enda kalak disiplin ibas. Makaikan waktu. Makaikan dahin-dahin guna pelayanan. Si terakhir katakan Paulus, dalankan alututus. Artinya, undang-undang singgo datna arah ngoge pustaka si badia. Pedah-pedah si enggo ibrekan Paulus menbana. Dalankan alututus. Dalankan. Lah terjeng pemeteh dai sehbas otak. Lah terjeng ukur-ukuri ngenca. Tapi kata di bata ras pengajaran Paulus nandai dilakukan. Hadinggo idalankan tambah warina, tambah berhikmatna, tambah warina rah pentarna ibas mod keputusan. Rah ngasupna melayani tengah-tengah perpulungan. Kecibal perpulungan si uga pape ngasup ngalo-ngalosa. Perpulungan si kelengi Tuhan. Ugakin kecibal perpulungan si ilayani Timotius. Akap kami perlu enda sedikit, sitik-sitak. Perpulungan Efesus sangat ilayani Timotius. Perpulungannya lid ibas kegeluhanna pengajar-pengajar palsu. Pengajar-pengajar si kata gua. Sila payo itu rikena. Nina, labo Kristus juru selamat. Kristus teman di bata ngenja. Kristus mitra kerja di bata. Jadi ya labo juru selamat Nina pengajar palsu. Si peduakan lit kaje guru-guru perdiwel-diwel. Si banci lit jimat-jimatna, lit pemetah-pemetahna di luar kuasa Tuhan. Kuasa-kuasa gelap. Si petelukan
ibas keadaan perpulungan Efesus. Ema perpulungan sendiri. Litlah sirgan. Singudara simetua kurang sirgan. Bagaimana situasi si ialakan Timotius. Ia mudah dengar. Melala perpulungan singumetua si menlayanana. Guna ngalakan si Krina Nina Paulus man Timotius arus kam ngoge pustaka si badia. Arus kam erlajar terus makekan kesempatan silit alu muhuli. Kam jadi usihan pengeranandu lagu langkahdu kini tekendu si pagu jadi usihan. Kai tujuan Paulus ngajarkan Timotius karena seda. Kai tujuanna mekap gelah lid kemajuan si idah ibas diri Timotius. Kemajuan berarti perkembangan ke arah lebih baik. Ibas ia ngelayani, ibas ia dalani kegeluhanna, ibas muat keputusan-keputusan. Ada kemajuan-kemajuan yang lebih baik. Jadi pengajaran sisakan Paulus gelah Timotius dapat hasil yang lebih baik. Kemajuannya lumis tapi berproses. Tetap langkah, tetap proses semakin hari semakin baik. Bagaimana masida uga Paulus ngajari Timotius selaku anak di tengah-tengah kegeluhan. Moria si kelengi Tuhan. Tentu kita tengah-tengah jabuta terem anak-anak ta. Subuh anak si ibnu kendibata bas jabuta. Bagai anak-anak di tengah-tengah sekelewet ta. Tengah-tengah gereja ta, di tengah-tengah keluarga masyarakat ta. Kita selaku orang tua, coba si evaluasi. Kai dagi pengajaran si berikan kita men anak ta. Pengajaran kai dagi si usur ke, si ajarkan. Atau kesempatan-kesempatan silit si pakailah guna ngajar men anak ta. Evaluasi. Rikutkan tema si semen bantah. Perdiatekanlah pengajaran lu. Berarti lah boy enda anak si menevaluasi. Tapi nande kita moria apa yang kita ajarkan. Adik Paulus ajarkan dah gelah Timotius ngoge pustaka tep kesempatan. Ras ngergakan kesempatan guna melayani. Makaikan kesempatan. Ibas pergaulan nasi tep wari ia jadi usihan. Jadi pengerana nasi menghuli keleng atena terida. Litnge sebagai siajarkan men anak-anak ta. Siajarkanlah anak ta ngoge pustaka tep wari. Si babailah ia merenungkan lagu langkah nasi tep wari. Jadi perdiatekan pengajaran du berarti sisi-siki. Uga dagi pengajaran ta selama ida. Adi nabas aiti anak-anak talane bo menajaran. Belugan ia sangkan kita. Tapi bas pergaulan na tentu perlu ke dengar ia ibabai. Ibas ia mod keputusan perlu ke dengar ia ajari. Terlebih bas kini terkena. Perlu ke lalap anak teda si tegu-tegu ia ajarkan gelahna lalap kini terkena mentuhan Yesus. Sebab kengenca si ngasup nelamatkan kita. Jadi pengajaran enda rutin. Adi genduari ngolit gereja-gereja anta erbahan program membaca Alkitab bagi anak. Penting ke Sampati orang tua ajarin anak na i rumah. Ngoge kata di bata. Bagaimana masa-masa daring. Melalakal pengajar sidatkan anak tak ibas di luar orang tua. Banci arah game-game na, arah Twitter dat kena melala pengajaran. Berarti saja arah film-film. Tapi genduari kita orang tua, fokus kita ngajari anak-anak tak arpalaskan kata di bata. Semangat ia bas ngajarkan, semangat kita bas ngajarkan ia. Karena ia perdalan bas kata di bata. Laban cilang kita jadi usihan karena sih. Bagian dan membahan PA Murianta, si banci itu rikan kami. Maka selaku orang tua, ajarkan tetap kata di bata men anak ta. Amin artoto kita. Bujur Bapa, engkau bagikan kami katandu. Maka isruhlu kami selaku orang tua, ngajarkan karena kata di bata men anak-anak kami. Kata di bata enda mesi negu-negu ia, seh banci belin dewasa
pagu kini terkena nandangi kam. Anak-anak banci jadi usihan bas pengerana perbahanan tingkah lakuna si tep-tep wari. Arkiteken lalap ibabai kata di bata. Sampati kami selaku orang tua tetap makaikan waktu-waktu silit berikan pengajaran si muhuli men anak-anak kami. Terpuji kam Tuhan, bas Yesus Kristus kami artoto. Amin.